Bang dengar kan? Dengar. Okey, jom kita mula. Assalamualaikum dan apa khabar kepada yang mendengar. Jadi ini episod yang ke-13. Dan dalam episod ni aku akan cuba kupas kemah sangat. Sembang pasal internet film. Dan orang yang aku ajak untuk sembang pasal internet film ialah Abang IniAnwarHadi. Hai, jom kita mengupas bersama-sama. Sediakan pisau dan bawang anda untuk kita mengupas. Sediakan secukup rasa. Pastikan ada garam, pastikan ada gula, ada kunyit. Okey bang. Dalam benda ni aku tak ada skrip, jadi aku hantam saja. Tapi hantar kat aku skrip tu. Oh, tu video blue. Silap. Jangan cakap kat sini recording. Astaghfirullahaladzim. Jadi untuk macam mana? Untuk korang yang tak kenal IniAnwarHadi ni siapa, jadi aku rasa baik tuan punya badan sendirilah. Introduction kan diri dia. Introduction kan. Okey, perkataan baru. Saya introduce diri sendiri saya. Introduction saya. Nama saya IniAnwarHadi bin Azman. Boleh panggil saya Anwar. Saya umur 32, tinggi 177 cm, berat 91 kg, naik 11 kg daripada start PKP. Bagus tu. Saiz kasut 8.5 UK. Saiz baju dah L dah lah ni. Dulu boleh pakai M. Saiz seluar XL, maintain. Last time saya pergi gym kat 2 tahun lalu kot. Benda yang paling saya tak suka pasal diri saya sendiri ialah kaki saya berbau. Benda yang paling saya suka pasal diri saya sendiri ialah saya senang tidur. Saya tak susah nak tidur. Saya okey je. Bab tidur ni saya pakar. And saya harap yang Najib akan masuk penjara, insyaAllah. Macam tu harapan semua orang tu. Dah, Rosmah tak harap macam tu. Betul juga tu. Jadi ni mana nak mulai? Jadi ni kira pertama kali ke bang buat podcast lain daripada podcast bang dengan bini bang tu? Saya ada buat banyak podcast lain. Saya ada buat Mentor Pecah. Saya regular customer dekat Mentor Pecah Podcast. Saya pernah muncul 2 kali dalam How to Malay Podcast. Saya pernah masuk Hello Kopi Kemilo. Saya pernah masuk benda yang lain. Baru habis saya record podcast seni. Dan adalah lagi beberapa. Satu lagi episod ni Mulut Murai, Safe House to You. Safe House punya podcast yang bernama Mulut Murai. Saya ada masuk dalam tu 2 kali juga. Sekali sebagai diri sendiri, sekali lagi sebagai sebahagian daripada Pinball Monkeys. Pinball Monkeys adalah sebuah improvised comedy ataupun komedi spontan, kumpulan komedi spontan yang terdiri daripada saya, Farid Azmir dan juga Muzakir Zainal. Kami buat komedi secara spontan. Kalau nak macam mana bunyi komedi spontan tu, boleh pergi ke Spotify. Kami punya album bernama Semua on the Spot. Kami record kami punya komedi spontan dan ada dekat Spotify. Komedi spontan album? Ya. First time saya juga dengar. Selalu dengar album ni lagu saja. Tak sangka sampai ada ni apa? Tu yang kena dengar. Pasal tak pernah dengar, kena try dengar. Lepas tu decide sendirilah. Hampa nak judge, hampa dengar dulu podcast tu. Dengar sampai habis, bagi rating 5 star, beli semua kami punya merch, bagi kami duit, pergi ke semua kami punya live show. Lepas tu baru hampa judge. Suka tak suka, letak 5 star dulu. Beli dulu. Letak 5 star dulu. Gimana ni? Jadi bang banyak juga join podcast semua benda ni. Saya memang podcast ni salah satu art form yang paling favourite saya sekali dalam dunia. Saya start dengar podcast 2014 dengan saya follow seorang YouTuber ni, nama dia Mike Falzon. Dia buat video-video YouTube. Dia macam inspirasi saya buat masa yang paling lama lah. And dia ada buat podcast dengan, pada waktu tu girlfriend dia, tapi lah ni dah jadi isteri dah, Alhamdulillah. Dengan wife dia lah ni, Zoya Thaki ataupun Zoya Falzon. And nama podcast tu ialah Welcome to Our Podcast. And podcast tu macam daripada 2014 aku tak pernah miss satu episod pun. Memang aku tiap-tiap minggu dengar. Sampai sekarang ke? Sampai sekarang, ya. And start daripada Welcome to Our Podcast tu, aku start dengar
podcast lain yang sekarang jadi some of my favorite podcast lah. Seperti Comedy Bang Bang, seperti Pistol Shrimps, seperti Dynamic Banter dan sebagainya. Ya juga, sebab aku pun baru dengar tahun lepas ke 2 tahun lepas, sebab ada favourite YouTuber jugalah buat podcast yang tu start dengar tu. Siapa dia? Joe Rogan. Joe Rogan tak best sangat. Joe Rogan dengan Logan Paul tu macam kurang sikit. Joe Rogan Paul. Joe Rogan Paul. Lepas tu dengar ni, apa nama? Anime Man dengan C.VA. Oh, sumpah saya tak tahu. Apa, yang tu kira macam apa, dia channel dia kebanyakan sembang pasal anime. Oh ya, takkanlah orang yang nama dia Anime Man cakap pasal anime. Takkanlah. Muhong lah. Kan, tak mungkin, impossible. Lepas tu start podcast tu. Lepas tu start buat ni. Awal-awal buat podcast ni, aku nak tiru mereka 3 lah. Time tu lah baru sedap. Buat podcast ni tak boleh tiru sebenarnya. Dia kena sendiri juga. Dia tiru susah. Betul. Tak boleh tiru. Memang kita bercakap dengan siapa ataupun apa yang kita nak buat dengan orang yang kita sedang bercakap tu, nak capai benda-benda yang lain-lain. Jadi podcast pun tak boleh sama sangat lah. Walaupun sebab formula mereka, kita kena ada cari formula kita sendiri lah. Betul. Formula kita ialah 2πr squared. Yes. Tak apa yang panjang tu yang sampai sekarang saya tak ingat. Yang panjang tu berapa inci? 9? Tak tahu nak kata, tak pernah kira lagi. Jadi untuk korang yang dengar ni, aku dengan Bang Anwar, kami dah setongkol untuk cakap utara dalam podcast ni sebab memandangkan kami dorang utara. Jadi memang kena cakap utara lah. Kami dah sekontol. Kontol lah. Tak tahulah. Saya vocabulary BM kurang. Saya lagilah kurang mana saya. Atau perkataan-perkataan macam arakian, kepelbagaian biodiversity dan sebagainya. Mana saya tahu perkataan-perkataan tu. Hyperbola, hypertakro, hypertenis. Mana saya tahu perkataan-perkataan tu. Aduh, apa. Jadi ni saya nak lari ke mana lagi ya. Jadi internet film. Kenapa aku ajak Abang Anwar ni? Sebab bagi akulah, di mataku, Bang Anwar ni dia macam mana? Dia antara orang yang paling awal lah jadi something on the internet untuk Malaysia ni. Kira dia sama naik dengan Mat Luffy, Aiman Azlan. Sebelum wujudnya perkataan viral, dia dah viral. Dia bertiga dah viral dah. Sebab itulah aku ajak dia. Tapi kenapa tak ajak Mat Luffy dan Aiman Azlan sekali? Ni yang saya nak bangkitkan isu tentang orang-orang kita ni, orang-orang Melayu kita ni buat kerja separuh jalan dah. Tak pernah sampai habis. Dia buat sikit, lepas tu dia rasa macam dah cukup baik dah. Tak boleh, kita kena push, kita kena tingkatkan kemampuan diri, tingkatkan lagi prestasi ataupun orang putih panggil prestation, dan improvekan diri kita supaya kita dapat jadi cemerlang, gemilang dan terbilang. Nampak tak? Nampak sangat saya ni orang yang daripada zaman Najib punya. Betul. Jadi saya cuba menjawab ya YB. Ya, sila Sungai Siput. Jadi saya ni macam mana? Aku ni jenis kalau satu Mat Luffy tu aku tak tahu nak contact macam mana. Dekat Twitter DM dia tak buka. Ya, tak pernah. Lepas tu dia tak pernah. Okey. Lepas tu dia Aiman Azlan tu, dia macam syarat aku orang ajak main podcast ni kan. Aku DM sekali. Kalau orang tu tak layan, aku anggap tak apa, not my luck. Sebab aku tak nak jadi orang yang jenis dia dah tak balas dah. Jadi hang faham lah kemungkinan dia busy, kemungkinan dia ni. Jadi jangan nak push lagi lah. Benda tu bagi aku tak berapa elok lah dengan, tak kenal lah dengan aku yang tu lah. Kira hang pernah DM dia lah sekali. Aku pernah cuba tapi aku tak ingat kenapa aku DM. Ada time tu on the spot tu ada tajuk lah untuk sembang. Lepas tu tak balas baby lah. Oh, okay. Okay, baik. Okay, bye. Sejam ni. Apa yang aku nak panjangkan sejam lagi. Jadi Abang Anwar, bang kategori diri abang sebagai quote on quote dikenali tak? Bukan famous tahap selebriti lah. Dia dikenali lah. Saya sebenarnya anggap diri sendiri sama famous dengan Nora Danish, sama famous dengan Fatah Amin, sama famous dengan Lee Chong Wei, Logik. sama famous dengan Ismail Sabri. Oh, okay. Jadi kalau gabungkan kefamasan semua orang tu, itulah tahap famous saya. Kira ni kalau sebut Anwar saja tu, dia semua orang tahu lah. Memang betul lah, semua tahu. Semua orang tahu. Takkan siapa akan sebut Anwar Ibrahim, takkan ada orang sebut mesti dia kata IniAnwarHadi tu. Ya, betul. Tapi jawapan yang serius saya ialah saya dikurniakan
rezeki, alhamdulillah, syukur nikmat kepada Tuhan yang memberi rahmat. Saya macam diberi rezeki, betul, dan juga tuah lah, tuah, jebat, lekir semua tu, untuk ada audience yang lebih besar daripada apa yang saya sangka. Pasal saya mula-mula buat video, saya buat saja, bodoh-bodoh buat. Pasal time tu saya duk tengok video Ryan Higa, Shane Dawson, Philip DeFranco, and saya nak benda yang macam tu, video-video YouTube macam tu ada dekat Malaysia juga. Tapi saya cari, saya tak jumpa. Saya cuma jumpa Maria Elena Ezarul, dan saya jumpa seorang lagi namanya Afiq Din yang kerja advertising kot lah. And saya tak jumpa orang lain. And masa tu Mak Luffy dah buat video dah, cuma saya tak jumpa video dia. Jadi saya tak jumpa. Saya jumpa dua ni lah. Macam apa sebab tak ada orang Malaysia yang buat. And pasal tak ada orang Malaysia buat dengan cara yang spesifik kepada saya. Macam spesifik kepada cara saya nak tengok video. Saya nak tengok video yang macam sejenis macam ni. Sebab tak ada orang buat video yang sejenis macam ni. Jadi saya pun macam untuk encourage orang lain untuk buat video-video yang sejenis macam tu, saya pun buat lah video sejenis macam tu. Pasal bukanlah impian, tapi macam saya rasa, saya punya harapan lah kot, ialah macam mungkin orang dekat luar nanti bila mereka nampak video ni, mereka akan kata, oh, orang bodoh macam ni boleh buat, aku boleh buat. Lepas tu mereka buat, lepas tu jauh lebih baik daripada apa yang saya boleh buat. Lepas tu saya boleh berhenti buat video, lepas tu saya tengok video je sepanjang hari, you know. Saya boleh tengok video-video yang dibuat daripada pembikin video di Malaysia. Alhamdulillah sekarang saya dah berhenti dah buat video. Tapi bukan kerana saya rasa macam dah cukup dah pembikin video dalam Malaysia. Saya rasa masih lagi kekurangan diversity suara di dalam Malaysian punya YouTube. Ada satu sejenis suara saja yang saya nampak lebih lantang daripada yang lain. Tapi saya dah tua dah. Saya ni umur dah 64. Udah. Jadi macam tak larat dah. Saya buat video dulu, saya rasa saya umur 20. Pada tahun 2010, saya umur 20. Nak masuk umur 21. Lepas tu lah ni, 2022, saya dah umur 64. Jadi saya dah tak larat dah. Matematik tu hampa kira lah macam mana tu. Guna formula E equals MC squared. Jadi saya dah tak larat, and you know, bagilah orang lain buat, saya buat benda yang lebih membenarkan saya untuk membayar bil elektrik dan bil air saya. Ya, tu patut jadi keutamaan. Ya. Jadi saya dah lupa dah sebenarnya soalan apa sebenarnya yang ditanyakan tadi. Jadi saya merapu daripada tadi. Itu apa benda tak tanya, tapi rasa betul terjawab lah juga. Bang anggap diri bang famous tau yang tu ya. Yeah. Nak kata famous, I don't think so. I don't think macam famous dah, tapi ada orang kenal ya. And saya rasa saya suka kebanyakan orang yang kenal saya. Macam saya ada audience yang relatively kecil. Audience saya bukan macam audience Mael Tote ataupun like Arif Irfan, you know, yang ada subscriber 2 juta, 3 juta. Tapi dalam kesikitan audience saya suka. Saya suka yang saya ada beberapa orang yang ikuti perkembangan saya, ikuti apa yang saya buat, ikuti benda-benda yang saya keluarkan, hasil-hasil seni yang saya keluarkan, dan saya appreciate mereka ni pasal I don't know, I feel like macam benda-benda yang saya keluarkan, macam album komedi spontan, album pasca sini, pop punk punya album local band indie, benda yang saya keluarkan seperti buku, benda yang saya keluarkan seperti video-video di internet, dia macam dia susah sikit nak jumpa, you know. Orang tak akan terserempak dengan benda-benda ni. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al Hijrah. Oleh itu, saya rasa macam orang-orang yang jumpa, bukan sahaja jumpa apa yang saya buat, tapi juga ikuti apa yang saya buat. Saya rasa dia cool lah. Orang-orang yang macam hang lah, Mak Pikachu. Macam hang selalu macam reply pada tweet-tweet aku. So aku sangat appreciate lah, dan aku rasa macam hang cool because I think you get it. Macam aku tweet pun benda bodoh lah. Benda bodoh dan benda pelik. Benda yang orang lain tak tweet. Yang penting bagi aku and literally no one else. Tapi hang still ada dekat situ, and hang still respond, and hang still follow, and hang still engage.
which I find to be interesting and cool, and macam I'm very grateful lah, because I don't know what you see in the things that I do, but I appreciate it very much, because aku rasa macam kita appreciate benda yang sama, you know. Jadi aku rasa macam ada ikatan lah dalam ke-appreciatan tu. Sorry lah aku cakap banyak sangat pasal diri sendiri. Hang pula macam mana? Okay tak? Alhamdulillah lah, saya setakat ni hidup lagi, Alhamdulillah. Jadi itu pasal Twitter tu aku engage dengan bang pun bukan sebab apa, sebab Twitter is fucked up place. Yeah, for sure. Yang tu yang macam bila nampak tweet macam abang, sebab tweet macam abang tu kadang-kadang orang selalu termakan dengan persona internet. Jadi macam you can't take the internet seriously. Sebab dia akan ada persona keluar, dia akan pusing mana kat dalam internet, dia ada persona dia sendiri. Ada persona, ada perdana, ada Satria Neo, ada Yang Wira. paling baru X70 yang paling baru ni. X70, X aku Pontianak. So, jangan lagi, tempat lagi masuk. Hey, kita kena jual barang kita, bro. Betul. Tapi sketch comedy tu aku rasa macam Malaysia terbalik kot. Dia macam kalau international audience kan, sketch comedy dah kurang dah lah ni. Dekat Malaysia saja duk strong lagi sketch comedy. Live sketch comedy, stage sketch comedy, for sure. Live kau setiap YouTube kau, aku rasa macam tak tahu, Malaysia strong lagi kot. I don't know why. Well, yeah, I don't know either, and I am mostly uninterested by the answer. Mampu kalau dapat jawapan pun. Jadi internet film, macam mana aku nak masuk ni? Maksud perbezaan famous internet dengan famous biasa ni lain sikit sebenarnya. Jadi untuk aku cuba explainkan dengan cara aku kepada yang mendengar ni, internet famous ni ialah hang lebih kurang famous dekat hang punya lagi niche lah, famous hang banding dengan famous biasa. Famous biasa ni macam kemungkinan hang sebab viral one video, lepas tu hang pandai dapat peluang buat lagu ke apa, yang tu dah famous biasa lah tu. Tapi kalau hang famous internet ni, kebanyakan hang akan fokus kepada niche hang. Yang tu lah kot beza dia. Bagi aku lah, aku tak tahu beza dia sebenarnya. I think I agree with what you said. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada lagi setengah jam. How to get internet film. Jadi bang, pas kat sini berapa lama break? Berapa lama break? Tak lah break sepanjang PKP tu. Yeah, sepanjang PKP lah. Macam I mean, tak ada lah kami break sangat, because macam online show, aku ingat lagi macam we were one of the very first handful of bands yang buat online show pada waktu PKP, pada waktu macam ingat lagi PKP nombor 1, 15 juta tahun dahulu. 15 juta, wow, lamanya. And pada waktu tu macam raya pertama under PKP tu kan, ada beberapa benda yang dah start buka dah, macam jalan dah start buka, perjalanan antara daerah dah boleh buat, and pusat persembahan boleh buka tapi tak boleh ada audience. Jadi kami pergi ke Angkasa Ceras dan kami buat live stream show. Pada malam raya pertama tu kami buat show. Kami pakai baju Melayu ramai-ramai dan kami buat show, and kami lancarkan di internet. It was a live stream show lah, and it was a free show. Kami keluarkan duit kami sendiri untuk sewa venue tu. Tak murah. Tapi kami nak buat because kami rindu main, kami rindu perform, and memang selepas berbulan-bulan terperuk di dalam rumah tak pergi ke mana-mana, memang kami perlukan benda tu lah untuk jiwa kami kan. And sejak daripada itu macam kami ada je main sini sana sini, situ sana sini, tapi definitely slow lah a little bit, because pasal sini ni, the thing about pasal sini macam tak berapa ramai orang nak kami perform dalam show mereka pun. Pasal kami tak famous kan, kami macam bodoh-bodoh lah. Itulah selalu ada sembang juga dengan member kadang-kadang. Tapi bila sembang band indie ni, selalu siap-siap bagi tahu lah, yang sebab saya dengan abang saya ni memang minat indie. Jadi bila sembang kami dua saja kan pasal band-band ni, kami memang kenal lah, tapi
Sambil-sambil tu dia kena ingat lah, siapa yang luar tak tahu indie memang takkan kenal. Betul. Ada member. Best lah ada member. Alhamdulillah lah setakat ni okey lagi. Okay lagi lah. Betul lah. Saya setiap kali saya pergi ke Watson, dia tanya saya, ada member tak? Macam, tak ada. Macam mana lah ni? Tapi setakat ni bukan Watson saja. Aku rasa banyak lagi kedai yang tanya ada member ke tak. Kan Aeon tanya, macam semua orang sibuk. Macam lag lah. Ajak lah lepak ke apa ke. Ada member ke tak? Ada member ke tak? Tak pernah bagi effort. Ada member. Tapi Bang rasa ada beza tak? Dulu quote on quote lah. Mampu lah. Okay. Content creating dulu dengan content creating sekarang. Yeah, for sure. Dulu, saya ingat lagi zaman Alexander Graham Bell dulu. Alright. Content creator tak wujud lagi. Jadi zaman dulu tu memang content creation tak ada. Lepas tu fast forward kepada zaman apa nama dia tu? Sultan Mahmud Shah dekat Melaka. Time tu pun tak ada content creation lagi. Alhamdulillah. Hang bersyukur pasal tak ada content creation. Macam mana kalau ada orang buat vlog time anjing tu sepak kancil tu masuk dalam sungai? Takkah best dokumentasi tu? Dia depend on how dia edit aku rasa. Jadi macam hang tak kisah pasal dia punya recording tools pada waktu tu. Hang kisah sama ada dia ada Final Cut Pro ke tak pada tahun 15-11. So depend, kalau di bawah sebelah tu dia macam kalau kancil tu tendang apa, pokok nyok. Bukan pokok nyok, pokok Melaka. Pokok Melaka. Tak ada negeri nama Nyok. Jom kita pergi cuti dekat negeri Nyok. Tapi agak tak adil lah. Dia kancil tendang pokok Melaka, tapi tiba-tiba Melaka yang dapat nama. Kancil tak dapat nama. Kancil tak dapat nama. Ya. Padahal pokok tu bukan tendang apa-apa pun. Dia malas. Saya tu ke bangsa Melayu kita ni malas. Macam kita kena tendang dengan siapa pun kita buat tak tahu. Betul? Betul. Kita rela dipijak dan ditendang dan ditindas oleh mereka yang berkuasa. Seperti Ismail Sabri dan konco-konconya. Konco-konconya. Dahsyat ni. This is the most political episode yang pernah aku rekod sekarang ni. Boleh tambah lagi politik. Nasi politik ni boleh lah. Tambah. Jangan segan. Makan sampai kenyang. Tambah. Tak apa, takut nanti dapat following yang pelik pula, malah aku. Kan, tak best kan? Bila content kita keluar daripada niche kita, sangat tak best. Macam kita ada target audience kita, tapi bila tweet tu sampai kepada luar pada target audience, jadi experience yang paling tak best sekali dalam dunia. Aku ingat lagi macam sorry lah aku tak bagi hang cakap tentang sultan ni. Tak apa. Tak apa. Hang cuma marah dengan aku sampai bila-bila aja, tak apa. Tapi aku ingat lagi the very last time I feel like macam I invited the rage of the so-called netizens ni. Itu the last time that tweet aku sampai kepada luar target audience aku. Ialah bila ada selebriti Indonesia ni dengan wife dia tunjuk kepada kamera the pregnancy test yang wife dia buat untuk kata, kami sedang hamil, ataupun we're pregnant. Hey, we're pregnant you guys. And mereka tunjuk the pregnancy test kepada kamera and senyum now. And I thought it was silly to pee on something and then show it to a camera and smile. I don't know. It just felt weird to me. It was funny to me, Pernah dengar berita ni? Yes. It was funny to me that somebody peed on something. No. Somebody, the guy put his penis in the woman and ejaculated inside the woman, and then the woman peed onto a stick and then showed the stick to a camera and smiled. Both of them smiled, and that picture is spread throughout the Nusantara. I thought that was hilarious. I wasn't trying to make fun of them. I just thought the fact that they peed on something and showed it to a camera and smiled, that was just funny to me. Macam if I were to pee on something and then show it to a camera and smile, nobody would understand what I was doing, But in this context, semua orang faham and semua orang terima. But I thought, macam, this is actually a silly thing. I wasn't making fun of them getting pregnant. Macam, congratulations to them. Amazing. Wonderful. I wasn't hating on them for doing it. I'm like, do what you want to do in your life. Whatever. You want to get pregnant? Do it. You want to take a picture of a pregnancy test? Do it. You want to do an OnlyFans where you only post pictures of your toe boogers? Do it.
Tapi I don't care. But what I do care ialah macam spotting weird things in my life and calling them out as funny. Because I do think things are funny. And I like calling out, hey, this is a funny thing. And I did that. And then macam so many fucking people shit on me for that. So many people were like, why are you hating on the blah, 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 blah. I never liked your videos daripada 2010 je aku rasa macam trash. Macam all this macam fucking hating energy, negative energy that I didn't need in my life. I don't want to go on Twitter to feel bad. Even though that is 90% of Twitter punya brand. I don't want to go on Twitter to feel bad. I just want to go there and tweet my jokes and, laugh, essentially. I want to laugh. I like laughing. I love it. Itulah that's the thing with Twitter. You can't control how people interpret your tweet. Nanti yang masalahnya. Yeah, people interpret your tweet all the different ways that they want. And I really hated that. I hated that happening. From that moment on, I commented on zero current events. I did not want to have anything to do with any current events or any fucking celebrity. And the only current events thing that I tweet ialah to say fuck the government, fuck the monarchy, fuck the people who are in the 1% who are our oppressors, fuck all these people. Yang tu je I want to say about current events. And it's a very general blanket statement, fuck you rich people for being murderers and disgusting human beings. But besides that, I tweet about my poops. Habis. The literal shit poster. Yeah. Tapi itu betul lah. Sebab bila aku buat podcast ni pun memang aku isu semasa memang aku nak tak mau sembang, and political shit memang aku tak mau. Sebab bagi aku benda tu dia akan tarikkan the crowd yang aku memang tak nak layan lah. Betul. Jadi untuk back to the internet fame. What the hell am I gonna talk about? Lagi satu untuk korang yang tak tahu, Bang Anwar ni dia ada podcast dengan bini dia juga. Aku tak ingat nama. Buang mulut. Buang mulut. Dia international kan? Sebab hampa cakap English kan dua-dua dalam tu. International lah. Wah, I mean, it's international in the sense that semua benda dekat internet is international lah. Yeah. But audience kami still very macam Malaysian centric lah. Kami bercakap dalam bahasa Inggeris dalam podcast tu because memang kami bercakap dengan, sesama sendiri dalam bahasa Inggeris. Memang English is our first language with each other. Memang kalau kami cakap bahasa Melayu dengan each other, rasa pelik. Rasa macam, Kanda, adakah Kanda sudah bersemayam di dalam merenyam dan bertitas dan bertuntu? Jadi dia rasa pelik bagi kami. Dia rasa macam, what are we doing? Jadi macam kami cakap bahasa Inggeris supaya kami boleh kata macam, hey, fuck you. Lepas tu dia pula kata, hey, fuck you. Lepas tu kami bergaduh. Aduh. Tapi itu kesing in English tak semenikam hati banding dengan kesing in Melayu. For sure, dude. Cursing in English is much more casual. Yeah. But ni aku takut ni out of context nanti. Cursing is bad. No, cursing is amazing. Do it all the time in front of children and in front of your grandma and grandpa. Please do it, especially in front of politicians. Do it, and do it loudly, and do it violently. Please. Proudly also. Angkat jari tengah kepada pemerintah. Wow, aku harap tak jadi apa-apa lah buat episod ni. Tak, this is a comedy podcast. Kita melawak lah. Yeah, kita melawak. Semua benda yang dicakapkan dalam episod ni, semua ialah jenaka. Dia bayangkan kita tengah buat sketsa Douglas Lim. Exactly. Semua benda ni ialah sketsa Douglas Lim. Aku memainkan watak IniAnwarHadi dan Hang memainkan watak Faiz Mat Pikachu. Dan dengan watak-watak ni, watak-watak fictional ni, mereka kata, fuck the monarchy, fuck the patriarchy, fuck semua politicians di dalam Malaysia, fuck the oppressors and the 1%. Tapi semua tu jenaka je. Kita just lawak je. Tak serius pun. Okay. Jadi,
How to go this. Bang terangi viral tak? Katakan dulu masa bang naik dulu kan. Viral tu viral was something masa bang tengah naik. Actually, no. I mean, I think you mentioned before tadi kata saya start buat video bila perkataan viral tu tak wujud lagi dalam the Malay lexicon. Macam ada perkataan tu memang wujud di dalam leksikon viral, tapi macam dalam konteks viral virus. Bila sebut viral pada waktu tu maksudnya ada influenza ataupun JE ataupun SARS ataupun Ebola ataupun e-takraw ataupun badminton, e-baseball, e-hockey, e-tai, e-busuknya kentut awak. Kenapa awak tak mandi lagi? Sedapnya bau. Banyaknya E. Ya, zaman sekarang, zaman globalisasi ni memang banyak macam-macam. E-filing, e-shopping, e-coli, e-hailing, FGHI, JKLM, NOPQ, RSTU, VWXYZ. Okay dah. Okay nombor. Okay, so macam aku cakap tadi, aku tak buat video bila perkataan viral tu tak wujud lagi. Jadi tak ada siapa nak jadi viral. Tak ada siapa tahu pun apa maksudnya untuk jadi seorang yang terkenal melalui internet. Benda tu tak wujud. Ada 2 orang sahaja yang famous kerana internet pada waktu tu. Sebelum Lisa Surihani tweet pasal aku punya video. Ada 2 orang dan 2 orang ni dibenci oleh masyarakat. Bobo, ingat tak Bobo? Bobo. Dah rasa pernah dengar. Probably. Tapi Bobo pada waktu tu dia buat lip syncing videos. Dia buat dub smash sebelum dub smash lagi. And semua orang benci dia pasal dia macam over dan dia macam effeminate sikit. Jadi semua orang panggil dia very very bad and homophobic slurs and shit that I didn't appreciate, but whatever. And also Cikgu Shida, ingat Cikgu Shida? Cikgu Shida. Rasa macam Cikgu Shida tu tak pernah dengar. Okay, Cikgu Shida benda yang sama. Dia buat lip syncing videos juga. Dia buat dub smash sebelum dub smash, TikTok sebelum TikTok. Okay. Baru YouTube. Betul. Kena. So, mereka ni lah macam pioneer internet famous pada waktu tu di Malaysia. And jadi pada waktu tu, tak ada orang yang famous di internet pasal benda yang bagus. Semua orang yang famous dekat internet pasal benda yang tak bagus. Or at least bukan benda yang tak bagus, dia benda yang orang tak suka. Secara amnya, orang akan kutuk benda-benda tu. Perbuatan terkutuk macam jadi politician di Malaysia. Contohnya, perbuatan yang terkutuk. Jadi, masa aku buat video tu, aku tak berharap apa-apa. Aku berhenti berharap. Dan aku just nak buat video untuk siapa-siapa yang nak tengok. And supaya benda yang aku nak wujud. Jadi aku buat lah. And lepas tu, macam video ke-6 yang aku buat, nama that you, Lisa Surihani tweeted about it, and then it gained a lot of traction. No. Lisa Surihani didn't tweet about the You video. She tweeted about the video before that, where I talked about IniAnwarHadi winning anugerah juara lagu pada waktu tu. And I kind of defended her because on the internet, the main sentiment was, IniAnwarHadi, fuck her, nobody likes her. And then I was in the video and I was like, hey, chill out everyone, she's cool. And then Lisa Surihani macam, hey, IniAnwarHadi, look at this video, this boy talking about you. Ana and Anwar sitting in a tree. KISSING. Ya, jadi maksudnya abang dah, sorry for interrupting ni. No, I will only resent you for the rest of my life. Alright, so fine. Jadi sebelum tu bang dah ada Twitter dah lah, maksudnya. Here's the thing, sebab selalunya aku dengar, sebab aku baru berapa lama Twitter, 2005 tahun ke macam tu lah. Selalu orang kata Twitter dulu, Twitter sekarang berbeza. Dan bagi aku argument tu is sangat boomer mindset. But for sure. I absolutely. Macam anybody who expresses that opinion, I'm like, chill the fuck out, man. I mean, hold your horses, go masturbate or something, chill out, relax. But I've been on Twitter for at least 12 years now, at least, I feel like. And even though it's true that Twitter dulu dengan Twitter sekarang lain, who gives a shit?
Just fucking, do what you want to do, man. Chill out. Anyway, what was I saying? Oh, okay. So Lisa Suryani tweeted about my video yang defending IniAnwarHadi menang AJL. And then the next video after that was the first time I ever felt macam, that was the first time my videos reached more than 100 people. Jadi pada waktu tu, all of my videos were like 50 view, 60 view, stuff like that. And then bila IniAnwarHadi tweeted about it, tiba-tiba jadi ribu-ribu tau. And I thought macam, holy shit, what the fuck? Tapi pada waktu tu, I was a good boy lah, so I didn't mencarut. Okay. Family friendly. Family friendly, yes. Saya censor semua benda. Macam filem Jepun. Lepas tu, the next video I did the EU video where I kind of mock penggunaan bahasa EU di dalam texting. In some ways, mengutuk diri sendiri juga. Pasal saya pun guna bahasa tu pada waktu tu. And lama jadi LAMEW macam tu. And I spoke out against that, and then people watched that video a lot, and I was like, holy shit, what the fuck, ramai orang tengok, and jadi ribu. And my favorite band pada waktu tu, Hujan, also noticed it, and then I went to meet them for the first time, and then I moved to Australia because I was making videos while I was waiting to go to Australia. Macam my program was Bachelor's of Education in Teaching English to Speakers of Other Languages di TESOL, and it was a twinning program between Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang and Macquarie University, Sydney, Australia. Jadi I would do my first year degree dekat Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang, second and third year degree dekat Macquarie University, Sydney, and my final year back in Penang. And so macam the gap between akhir semester Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang, which was like end of November, and the start of the semester dekat Australia, which was around April, ada 3 bulan, 4 bulan tak buat apa-apa. So I didn't know what to do. I spent like a whole month at home doing nothing but jerking off. And then I thought macam, you know what, I'm watching so many YouTube videos, I'll make YouTube videos. And then I made YouTube videos. And then I didn't expect people to give a shit, but people did for a while. And then it was time to go to Australia. So I went to Australia. I continued making videos in Australia for a while. And then I came back, and I kind of slowed down making videos because I was starting to get really into politics and religion at the time. And I wanted to speak out against Najib punya regime lah pada waktu tu. Macam Najib was Prime Minister at the time. And I was seeing on the internet all this evidence of, ickiness, corruption, stupidity, lies, and all that shit. Macam benda-benda yang tak tally, benda-benda yang tak masuk akal, benda-benda yang obviously kebohongan on a national scale and on a global scale malah. Pada waktu ni macam 1MDB was like kind of blowing up. And I wanted to speak out against that, but I couldn't because I was a, scholarship student, budak beasiswa. I was sponsored by the Ministry of Education at the time. And so if I were to speak on those issues about the Prime Minister of the time and his wife, I would have my scholarship ditarik balik. And I couldn't. I wasn't brave enough to have my scholarship kena tarik balik lah. I was too much of a coward. I wanted safety more than I wanted to speak out against injustice. And so I kept quiet. But because I couldn't talk about what I really wanted to talk about, which was politics, I didn't talk about anything at all, almost. I started posting videos less and less. I was depressed. I spiraled. Gaps between videos grew longer. Macam dulu, when I was just starting out, I tried to post videos once every week, and then it became once every 2 weeks, and then it became once a month, and then it became once every 3 months, and then it became once every 6 months, and then it became once a year, and then it became once in 2 years, and now I haven't posted a new video since like fucking 2018 maybe, so 4 years maybe. So dekat IniAnwarHadi tu memang tak buat video dah lah. But yeah, it all started with me not being able to talk about politics on my YouTube channel lah. Because if I didn't talk about politics, I had no idea what I wanted to talk about anymore. Because I was passionate about probably nothing else. Okay, itulah sebab politik ni pun jujur aku ambil tahu politik pun sejak bila boleh mengundi je. Sebelum tu tak ambil tahu pun. Oh, semalam.
Ya, semalam. Oh, salah jadi 18 tahun. 18 ya. My time 21. Oh, 21. Ya, sama lah kita umur 21 lah kita duduk. Betul, baru saja 21. Ya, betul. Baru semalam. Nanti saya cuma tunggu nak akil balik lah ni. 21 tak akhir balik lagi. Okey, lambat tu. Lambat. Misai janggut tak ada lagi lah. Belum. Tapi bulu pubis dah ada dah. Saya tak tahu macam mana. Laju. Itulah. Saya tak faham saya punya badan. Hormon lah janggut. Hormon dia pelik. Jadi, assuming abang cerita, jadi time tu lah bang start to... Okay lah, ni bila masa bang start, enough is enough. Aku akan keluar the professional field dan terus masuk jadi freelance. Saya assume sekarang ni bang freelancer lah. Not really. I am a full-time screenwriter for a private company called Redcon right now. Jadi that shift tu bila masa bang start? Fuck it all, I'm gonna do this. Oh, okay. So because I was sponsored by Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, Ministry of Education, MOE, I was bonded to the Ministry of Education for 4 years. So, saya diwajibkan bekerja dalam kapasiti guru di Ministry of Education selama 4 tahun. That was my contract. Saya dapat full scholarship and in return they get my services for 4 years. And saya jadi seorang guru lah daripada 2014 sampai 2018. Dan as soon as that contract ended, I resigned from being a teacher. Saya seorang guru bahasa Inggeris sekolah rendah. Saya mengajar di 2 sekolah, satu di Penang dan satu di Shah Alam. Kira tunggu masa sajalah sebenarnya. Habis kontrak saja aku dah mampu pergi. Betul. Saya buat keputusan untuk berhenti jadi cikgu selepas 2 minggu jadi cikgu. That was quick. Yeah. It was terrible. I hated it. Not because of the children, it was because of the work. I hated the work. I found out that I was bad at it. I'm not a good teacher. I don't have the patience for it. I don't have the temperament for it. I don't have the skills for it. Walaupun I have a degree in education, I'm not very good. I'm not good at making sure that people learn things. I mostly don't care if you learn things or not. That makes for a very bad teacher. Yeah, I mean like the teacher part ni aku sembang dengan member pun macam Biasanya ada member. ya, setakat ni member dah Watson, Aeon, okay lah. Lepas tu setakat ni sembang dengan mereka pun dia kata, cikgu ni susah tu nak. Yeah, it's so hard. It's so difficult. Belakang tabir punya cerita yang tu lagi lah. Yeah. So the start lagi tu macam mana? Oh, okay. So saya berhenti jadi cikgu 2018. April, 1st of April 2018. By the way, birthday Mak Lutfi is 1st of April. April Fool. Saya berhenti jadi cikgu 1 April 2018. And sebelum saya berhenti tu saya kumpul duit lah supaya because I had heard that perjalanan mencari kerja, yang interview kerja, nak kerja dalam swasta apa semua ni, dia susah. Saya tak tahu pasal dia kerja kerajaan mana, saya tak tahu benda-benda macam ni. Which I think now looking back at it, semua cikgu yang kata macam bagi kita tips interview kerja ataupun tips macam mana, you know, like they know what it is to work in corporate, they don't fucking know anything. If they have worked in the Ministry of Education sejak mereka graduate, they know 0 things about shit and fuck. Because I went into the private workforce knowing 0 things about shit and or fuck. And looking back at it, macam, why were they so confident in giving me tips? They have never gone through this. It's so hard. It's so fucking hard. It's so fucking depressing. It's so macam soul crushing. You have no idea. Stop talking. If you haven't gone through that process, stop talking. Yes. Oh, that was something yang saya pendam. Ni tak? Janganlah pendam. Tak elok kita pendam-pendam ni. Kita kena lepaskan. Jangan kita pendam. Kita jangan pendam 3 benda. Perasaan, kencing dengan berak.
Jangan pendam. Words to live by. Kita kena lepaskan semuanya. Tapi yes, saya buat resume and saya cuba cari kerja sebagai pekerja swasta. But at the same time saya buat teater because memang one of my true passions in life adalah acting. Saya punya true passions in life ada 3. Acting, writing and fucking. No. It's jokes. We're joking. Police, stop knocking on my door. We're joking. Writing, acting, and also music. These are my true passions in life. So I wanted to do something where I could use what I know and what I can do, which is primarily video making lah. Because up until that point, I had made more than 100 videos in my life. Gaining, I can remember these things because I put it in my resume lah, and I had to revise my resume again. In more than 100 videos, I gathered about 5 million views cumulatively lah, secara terkumpul gather about 5 million views across all of my videos. And so macam I thought those stats were macam, you know, convincing. So macam I was asking companies to macam, let me do your social media, or let me do your videos, or let me do your scripts, or let me write something for you. But on the side, I was doing theater and I had a blast doing theater. And I finally procured a job dekat Lelaki lah. So Lelaki adalah company di bawah pada waktu tu Media Prima Radio Network, and dia macam Media Prima Radio Network ada 4 radio di bawah dia, Hot FM, Fly FM, One FM, dan juga tadi nama dia Bulletin FM, dulu nama dia lain, Cool FM. Yes. Cool FM, okay. Yeah, so ada 4 radio di dalam company ni dekat Sri Pentas tu, and dia nak cuba buat benda baru iaitu digital media pula. And so dia buat beberapa brand digital media di bawah dia, disetubuhkan. Dan Lelaki adalah salah satu lah daripada usaha-usaha tu, dan mereka duk cari video producer. Sangat, macam mana orang kata, it was very fortunate of me lah to be able to be free to take that job when they were offering it. And so I sent in my resume, they took it, they interviewed me, asked me if I was interested. I said I was. And so that was macam my first time being a professional YouTuber lah, being paid by Lelaki to make videos on the internet. That was my first time doing that, 2018. And I made videos dekat Lelaki, 2 videos a week for almost 2 years. And then I stopped working dekat Lelaki in July 2020. Yeah, 15 Julai 2020. But have you seen any Lelaki videos? Ya, kalau jujur aku cakap kan, aku hanya tengok Lelaki sebab abang saja. Oh, okay. Tak suka Mirza ke, Helmi ke, Ijal ke, Adam ke, Mok ke? Bukan tak suka Mok. Mok sampel juga. Tapi yang lain tu sebab tak layan. Bukan tak suka. Tak layan. Yes. Selalu tengok abang sembang dengan patung CGI tu. Oh, patung CGI, E.T. Itulah Lelaki. Nice. Yeah. Jadi saya kerja dekat Lelaki untuk 2 tahun. It was a good time. It was a fun time. It was nice to be paid a salary to do creative work for the first time in my life. Macam I was doing creative work day in, day out, and I was being paid for it. So that felt amazing. Tapi, you know, contract run out, I left. And selepas tu saya nak move on to kind of bigger and better things lah. I wanted to either be a full-time actor or full-time writer. Both field memang susah dekat Malaysia. Yeah, exactly. Very hard. I did not make things easy for myself. If I wanted to make things easy for myself, I'd just continue being a teacher and not teach kids, you know? Continue being a teacher, continue get my paycheck, continue not to teach. I couldn't live that life. I could lie to myself every day and say that I was going to work when I wasn't. I was just going to school to do nothing. Yeah, and so I made life difficult for myself. I wanted to either be a full-time actor or a full-time writer. Fortunately for me, because of my video making, I had gotten the attention of CEO production company ni, nama dia Red Communications. Mereka buat filem-filem seperti Gold dan Gincu 2, Istanbul Aku Datang, Pisau Cukur, Song Lak,
dan sebagainya. Dia buat filem-filem tu, tapi filem latest yang dia buat ada kat Netflix, nama dia Sebalik Baju. And yeah, so they do films sometimes, but mostly they do TV stuff lah. So TV shows such as Club Mickey Mouse season 1 to 4, SMK seasons 1 to 3. Cerita yang terbaru yang saya tulis dan saya conceptualize, nama dia Ex Aku Pontianak, showing dekat Astroria 9.30 setiap Rabu malam. Rabu malam ke Khamis malam? Khamis malam. Sudah. Ada Rabu malam. Sorry. Rabu malam. Setiap Rabu malam 9.30 Astroria. Kalau tak ada Astro, boleh tengok dekat astrogo.com.my. Yeah. And tu macam show pertama yang saya pernah cipta lah untuk TV dan ditayangkan dekat TV. So it's pretty cool. I'm in it too, sebagai seorang pelakon yang murah. And it was very fortunate of me to gain the attention of CEO Redcom pada waktu tu. Nama dia Lina Tan pada waktu tu, dan pada waktu sekarang lah dia masih lagi Lina Tan. Dia tak ubah nama ke apa-apa. Dan saya message lah dia. Saya cakap kata, saya dah berhenti dah kerja dekat The Lucky. Kalau ada apa-apa skrip yang saya boleh tolong tulis ataupun perlukan pelakon yang sangat murah, saya available. Saya dah berhenti dah kerja dekat The Lucky. Tu macam 2 minggu selepas tu, producer dia call dan dia kata macam, boleh tak tulis untuk satu show ni, nama dia Club Mickey Mouse. Boleh tak tulis 2 episod? 2 ke 3 episod? 3 ke? Lepas tu saya kata boleh. Lepas tu saya tulis 2 atau 3 episod tu, dan depa berpuas hati dengan saya punya kerja di dalam Club Mickey Mouse tu sampai depa offer saya kontrak setahun untuk kerja exclusively dengan Redcom. Jadi saya kerja lepas setahun, 2020 sampai 2021. Lepas tu depa renew kontrak saya untuk satu lagi tahun. Lepas tu saya di tengah tahun kedua kontrak saya dengan Red Communications lah sebagai full-time screenwriter. Yeah, so sekarang tiap-tiap hari kerja saya ialah today. Yeah, and I like it. I love it honestly. I really like this job. I really like having to write every day and getting paid to do that. And talking to people about story every day, talking about how to build a story, how to build characters, how to build interesting narratives. That is wonderful. This is macam the best job I've had so far lah in my life. Oh, menarik tu. Best juga tu. Tapi tu sebelum saya start record podcast ni lah. Sekarang saya dah record podcast ni. Podcast ni pengalaman yang paling berharga lah dalam hidup saya setakat ni. Allah, bahagia. Terharu dengar. Yes. Semua tu benar-benar belaka. Selama ini kita semua benar muhong lah. Kita cakap muhong pasal dia komedi fiction, tak betul. Tapi tadi itu betul. Okay, so to send thing off, aku post dekat Twitter, siapa-siapa nak tanya soalan kat abang, dan dapat satu reply. Okay, jadi the reply is, jadi famous dekat internet ni agak-agak kadang-kadang ada rasa menyesal tak nak delete account ke apa ke. Oh, interesting. Soalan yang menarik. Interesting. Soalan yang agak menarik ya, daripada siapa yang tanya soalan tu? VCVT. Soalan yang menarik daripada VCVT. Interesting. Menarik. I think that's an interesting question from VCVT. Saya rasa soalan tu agak menarik lah bagi saya. Sebagai orang yang berada di dalam podcast ni, saya rasa macam soalan tu agak menarik. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Ada mukadimah panjang. Tapi jawapan sebenar saya ialah menyesal tak? Akan ada beberapa ketika di mana saya menyesal. Contohnya macam saya cakap tadi, macam saya buat lawak kencing atas the pregnancy state, waktu tunjuk kat kamera lepas tu senyum tu kan. Saya rasa kalau if I'm just like a stupid nobody, is an unknown person dekat internet, follower dengan ada 2 follower, 15,000 following, nobody would give a shit about that joke. You know what I mean? Dia takkan jadi viral or whatever. People won't tweet it, people won't
comment on it because it would reach nobody. And in those instances, I feel like macam alangkah indahnya kalau tak ada Twitter. tapi I cannot say that I'm not thankful a lot of the time for what the internet has allowed me to do. The internet has not only provided a platform for me to express myself, it's also provided for me an audience to connect with, friends, new friends, that I've made through the internet. Opportunities, macam saya takkan jadi host lelaki kalau saya tak internet famous, quote unquote internet famous. Saya takkan dapat perhatian CEO Redcom kalau saya bukan internet famous, quote unquote. Dan saya takkan jadi full-time screenwriter right now kalau saya tidak pada mulanya internet famous. Jadi macam saya rasa I'm very grateful for the opportunities that have come my way. Saya sangat bersyukur kepada semua peluang yang diberi kepada saya, rezeki yang datang dalam hidup saya, pasal yang rentetan kepada apa yang saya buat di internet. Akan ada momen-momen ataupun ketika-ketika di mana saya menyesal sikit, tapi majority of the time saya bersyukur je. Saya very grateful. Yes. Jadi dengan ini we will say bye-bye. We will bye-bye. Tapi sebelum tu aku nak jadi happy go lucky sikit, jadi macam YouTuber biasa. Jika anda suka podcast ini, jangan lupa subscribe, like dan share. Okay, done. Bye-bye everybody. Bye.